खबर कूच बिहार से है। सभी की नजरों से बचकर चोरी करने के बावजूद आरोपी बच नहीं सका। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बैटरी चोरी के आरोप में शीतलकुची थाना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। ये घटना शीतलकुची थाना क्षेत्र के बड़ा कोईमारी ग्राम पंचायत के डाक घरा बाजार में है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार डाक घरा बाजार के व्यापारी रंजीत पाल की दुकान से आरोपी चोरी करके बैटरी ले जा रहा था। उसी समय दुकानदार ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी का नाम पंकज बर्मन है। वह गंगाधर इलाके का निवासी है। पूछताछ के दौरान पुलिस ने बाबू राम बर्मन नामक एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार चोरी की गई बैटरी उसकी दुकान में ही बेची गई थी। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। ব্যাটারি চুরি হয়েছে। কটা ব্যাটারি? আগে তো দুইটা হয়েছে, আর ওই গতদিন ওই ব্যাটারি নেওয়ার জন্য ঘরে ঢুকছে। এই ঢোকার পথে নিয়ে যখন বাইর হয় তখন হাতে নাতে ধরে ফেলানো হয়েছে। তারপর চোর এখন কোথায় আছে? পুলিশ প্রশাসনে দিয়ে দিয়েছে। পুলিশ দিয়েছিলেন? জনগণ পুলিশ প্রশাসনে দিয়ে দিয়েছে। জনগণই না ধরে না, আপনি যখন চুরি হয় তখন আপনি দেখতে পান? হ্যাঁ, অবশ্যই। তারপর লোক জড়ো হয়, তাকে ধরে লোকজন ধরে। কটা নাগাদ চুরি হয়? 5:30 থেকে মনে করেন 50 এর মাঝখানে আর কি, সন্ধ্যা। হ্যাঁ হ্যাঁ, দিনের বেলায়। দিনের বেলায় চুরি কি বলবেন বিষয়টা? বিষয়টা কি আর বলবো, প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ। আর কি আছে, আমাদের সাধারণ মানুষের আর তো কিছু নাই। না, আনুমানিক কত টাকা হতে পারে ওই ব্যাটারিগুলো মূল্য? ওদিনকার যেটা ও হাতে নাতে পাকড়াইছে, এই ব্যাটারিটার দাম হলো 9,500 টাকা। 9,500। আর তার আগে আরো দুটা ব্যাটারি গেছে। দুটো ব্যাটারির আনুমানিক মূল্য আছে, একটা পুরানা একটা নতুন। তো আনুমানিক মূল্য হবে প্রায় ধরেন 12,000-13,000 টাকা। মানে এগুলো কিসের ব্যাটারি ছিল? আপনি টোটোর মানে আপনি টোটোর ব্যাটারি ব্যবসা করেন? হ্যাঁ, আমার ভাইস্তে করে তো। কি নাম?